हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वत चैनल को तुमको स्वागत आशा करे तुम माने भलर थिबो। तो आज आलोच्य विषय वस्तु होची क्षुद्र गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। तो पूर्व वीडियो रे आमे गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद, काव्य संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद, उपन्यासर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद, कविता तथा सनेट रो संज्ञा स्वरूप बहुत किछि आलोचना करि सारिछु एवं ता पीडीएफ भी मो वीडियो रे ऑलरेडी शो करिछि। जो माने वीडियो देखिबो से वीडियो पूर्व वीडियो गुडा को देखिबो से माने तार पीडीएफ गुडा भी तमे देखि परिबो। माने लॉन्ग क्वेश्चन पई से पीडीएफ गुडा यथेष्ट। मु प्रत्येक वीडियो रे प्रत्येक विषय रो पीडीएफ भी देइछि। तम माने निहाती देकी देखि देबो, तम मान को पई हेल्पफुल होबो। तम माने पीडीएफ खोजुथिबो तो सेथरे मिलि जिवो तुमको। आउ बाकी रहिला जो माने पीडीएफ हां कहि रखुची टेलीग्राम रे जो माने ऐड अछो, जो केते जण अल्प पिला ऐड अछो टेलीग्राम रे सेमानंकु पीडीएफ गुडा को मोर शो होथिबो कि नै मु जानेनी। पीडीएफ गुडा तमे खोलिला बेलकु से पीडीएफ गुडा ओपन हेउ नथिबो बोध हुए। जदी ओपन हेउ नथिबो सुनो पिला माने हमर व्हाट्सएप हो जोथिरे हो सेथिरे पीडीएफ जहा पठेले ओपन हुए काना व्हाट्सएप रे से फैसिलिटीज अछि से ऐप रे कि जो भी पीडीएफ नेले देले सेटा अटैच निये सेथिरे तो ओपन हे जाए। बट टेलीग्राम रे सब पीडीएफ गुडा ओपन हुए नि जेतु ए सब ओडिया लेटर रे मु लिखुजी तो ओडिया स्क्रिप्ट सेथिरे अटैच होउनी। तो सेथि पई तमे मानके ओपन होबार असुविधा हबो। तो तमे जते ओपन करिवो तमे गुटे ऐप तमे प्ले स्टोर रे जाई कि गुटे पीडीएफ रीडर बुली गुटे ऐप अछि रेड कलर रो देखिबो। पीडीएफ रीडर गुटे ऐप टा सेटा डाउनलोड करनबो। देन टेलीग्राम को जाई कि जे भी मु जो भी डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ गुडा को मु अपलोड करूची ताको से पीडीएफ गुडा को तमे आगे डाउनलोड कर दबो। से ऑप्शन 3 डॉट रे से ऑप्शन थिबो डाउनलोड बोले तमे आगे डाउनलोड कर दबो। देन जाई कि तमे से पीडीएफ रीडर को ओपन करके से डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेठी पहुंच जाई जाथिबो तो तमे सेठो पढ़ी परिबो। नले सेटा ओपन न हेई पारे, गोटे गोटे ओपन होउथिबो आ किछटा ओपन हेउ नथिबो मते लागुची। जदी न होउथो जो माने प्रॉब्लम फेस करूछो दया करी कि पीडीएफ रीडर ऐप टा तमे डाउनलोड कर दबो। काना टेलीग्राम रे ओडिया स्क्रिप्ट ओपन होबा टिके कष्ट हुए, सपोर्ट निएनी से लेटर गुडा। तो प्लीज करिनवा। तथापि भी जदी किछि प्रॉब्लम आसुची जानि पारुनो कंफ्यूजन होउची त माने मते टेलीग्राम रे डायरेक्ट मेसेज करि परिबो, मु कहि देबी। नले जदी भी पारिबोने ताले मु ता पई गुटे वीडियो भी बनै देबी। तो ठीक अछि छाड़ो। एबे क्षुद्र गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद देखिबा। तो जो मानकर माने क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पई दरकार पीडीएफ टी मु एठी पढौछु त माने स्क्रीनशॉट मार के आराम से लिखि परिबो। नै तो टेलीग्राम चैनल रो लिंक प्रत्येक वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले मु देइछि, जाय के ऐड हे कि सेठी मो संगे कांटेक्ट करि परिबो, पीडीएफ नहीं पारिबो। ठीक अछि। तो जो माने चैनल को नुआ आछो निश्चय रूपे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो, काहेकि ना पूर्व वीडियो पिला माने जानि चंदे प्रत्येक वीडियो रे हमें प्रत्येक विषय वस्तु रो हमें नोट आ पीडीएफ गुडा को दोछु, हमें बुझौछु तापरे पीडीएफ नोट गुडा को भी हमें देखुछु। तो तुम मान पे बहुत बहुत हेल्पफुल होबो। परीक्षा रे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लेखिबा बहुत डिफिकल्ट हे जाउछ। आगे हमें जिंसटा बुझिबा तापरे तारा नोट ता पढ़िबा तो एठी हमें नोट भी पाइबा आ बुझी भी परिबा। ठीक अछि। तो ठीक अछि, चैनल को जो मन आसे निहात रूपे चैनल ले जॉइन हे जिवो। तो क्षुद्र गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद देखो पिला माने क्षुद्र गल्पर डेफिनेशन कोन, संज्ञा कोन ना क्षुद्र गल्प अर्थात छोट गल्प। निहाती क्षुद्र गल्प माने कोन छोट। तो क्षुद्र गल्प अर्थात छोट गल्प हेउचे एक एमिति साहित्य शिल्प जहाँ छोट परिमाण रे लेखा जाए किंतु अत्यंत गभीर भावना चिंता और जीवन अनुभव को धारण करे। माने कहा जाय कि क्षुद्र गल्प हेउचे गोटे छोट गल्प, सेथिरे बहुत छोट परिमाण रे लेखा जाए। माने गल्पर आकार बहुत छोट, गोटे पेज भी 2 पेज भी ही थाई पारे। तो गल्पर गोटे पेज कि 2 पेज रे हे पारे, बट से गल्पर आकार सिना छोट किंतु से गल्पर सिना आकार छोट किंतु से गल्परे
कौन गभीर भाव में बहुत भावना लुचि रही, चिंता चेतना जीवन अनुभव लुचि रही। अल्प जिनस लिखाई थाए किंतु जिस्ट जिनस सार मर्म बहुत किसी से गल्प थाए से कह जीवन गोटे घटना चरित्र किंबा अनुभव को आधार करी लेखा जाए एवं पाठकों मन में गभीर प्रभाव पकाए। ये क्षुद्र गल्प कौन करा जाए ना जीवन घटना चरित्र अनुभव बहुत किसी जीवन घटी जाइथिबा घटना अनुभव तुमर एक्सपीरियंस कवि जे लिखि थाए क्षुद्र गल्प जे गाल्पिक तांकर एक्सपीरियंस तांकर जीवन जहाँ जहाँ से माने अनुभव करिसंती सब किछि एई क्षुद्र गल्प रे लेखाइ थांती आ से क्षुद्र गल्प आम पाठक मानकर मन रे गभीर प्रभाव पकाइଥାଏ आमे बहुत किछि सेतिर शिखु बुझि पारलो। इंग्रजी रे याको शॉर्ट स्टोरी कहै जाय क्षुद्र गल्प रे इंग्रजी शॉर्ट स्टोरी। फकीर मोहन सेनापति ओडिया क्षुद्र गल्प जनक भावे परिचित। तांकर रेवेन्यू ऑफिसर रेणु मनमोहन संहार इत्यादि गल्प ओडिया क्षुद्र गल्प साहित्यर अमूल्य रत्न स्वरूप। ठीक अच्छे तापर देख स्वरूप क्षुद्र गल्पर संज्ञा है बिला माने देख तुम जो अच्छी गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद से तुम लंग क्वेश्चन आसो। क्षुद्र गल्पर संज्ञा स्वरूपटा लंग क्वेश्चन प्राय आसेनी सर्ट क्वेश्चन आसे पूरा 5 मार्किया कि 2 मार्किया एमती किसी आसे क्षुद्र गल्पर संज्ञा आसे तो तुम मैंने उभय लंग प्रिपेयर हम ये नोट अनुसार तुम प्रिपेयर भी हो पार बट मुझे जाने कि गल्पर संज्ञा स्वरूप लंग आसे क्षुद्र गल्पटा लंग रे आसेनी तो फिर भी आमे प्रस्तुत हेले किसी प्रॉब्लम नहीं सब जिनस आग प्रस्तुत होकर रहा दरकार कहीं क्वेश्चन केत कौन पैटर्न चेंज हो कौन पढ़ुची किसी से माने कही हब ना तो तुम मैंने सब पढ़ी जावा दरकार है तो संज्ञा सरला पिला माने क्षुद्र गल्पर स्वरूप नेचर बा कैरेक्टरिस्टिक। क्षुद्र गल्प एक अनुपम शिल्प रूप एथिरे लेखक अल्प शब्द रे बहुत किछि कहि दियंती। सुंदर कथा ना पिला माने क्षुद्र गल्प रे कहा जाय कि क्षुद्र गल्प एक अनुपम शिल्प एक सुंदर शिल्प गोटे सुंदर रचना। एथिरे लेखक अल्प 2 धाड़ी लिखि थांती गोटे पेज गल्प हेतिबो कि 2 पेज हेतिबो गल्पटा से अल्प लेखा ले कोन गला बहुत किछि सार मर्म बहुत किछि माने भितरर कथा लेखक कहि दियंती से लेखा जे एथिरे लेखक अल्प शब्द रे बहुत किछि कहि दियंती एमिति किछि लाइन लेखा हेतिबो ना ता भितर बहुत किछि बुझी होउतबो जीवन लो बहुत किछि अर्थ ता भितर थिबो बुझि पारलो। एहार किछि प्रमुख विशेषता हेउछि कोन ना क्षुद्र गल्पर विशेषता बा स्वरूप मा कौ जिनसटा आमे देखिले कहि परिबा कि हां एटा गोटे क्षुद्र गल्पर पदवाच्य ता भितर कोन गुण रहिथिबा दरकार बुझिलो बेला माने तो क्षुद्र गल्प भितर कोन रहिथिबा दरकार कि सेटा क्षुद्र गल्पर पदवाच्य हो ता भितर से गुणटा थिले से क्षुद्र गल्प हेइ परिबो नले हेइ परिबोनी बुझिलो। तो फर्स्ट देख संक्षिप्तता यह लंबा उपन्यास नुह फर्स्ट कथा हूँ क्षुद्र गल्प ता ना माने सेटा क्षुद्र ही हेतिबा दरकार सेटा बड़ उपन्यास बड़ा विराट बड़ ही नथिबा दरकार तो यह लंबा उपन्यास नुह अल्प पृष्ठारे गोटे चिंता किंबा घटना को निर्दिष्ट भाव में उपस्थापन करा जाए। अल्प घटना सॉरी अल्प पृष्ठारे माने अल्प पेज रे गोटे 2 पेज रे अल्प पृष्ठारे गोटे चिंता किंबा घटना को निर्दिष्ट भाव में उपस्थापन करा जाए लिखा जाए कि क्षुद्र गल्प संक्षिप्तता से कंपलसरी क्षुद्र गल्पटा संक्षिप्त हेतिबो सेथिरे अल्प पेज रे अल्प धाड़ी रे सेटा शेष करिया को बा ता भीतर बहुत सारा घटना सुंदर भाव रे कर लिखा है घटा हेतिबो अल्प पेज रे हला कोन हला बहुत किछि घटना से इंडिकेट करूतिबो घटना को बुझी पारलो बहुत किछि घटना ते उपस्थापन कर जाउतो बुझिलो। तापरे 1 गले 2 देखो क्षुद्र गल्पर स्वरूप भितर 2 नंबर कौन आसला एकता गल्पटी गोटे भाव घटना किंबा चरित्र उपरे आधारित होता है यही एकता गल्प को शिल्प रूप देता है। देख अर्थ कौन ना गल्पटी गोटे भाव घटना किंबा चरित्र उपरे आधारित होता है गल्पटी कौन होता है ना गोटे चरित्र को लेकिन गल्प लिखाई थे राम विषय राम ता जीवन में कौन है कौन ना से विषय राम गोटे राम कि सीता ता चरित्र विषय आलोचना करा जाउथाय ता जीवन यापन शैली उपरे गल्पर आलोचना ही थाई पारे किंबा गोटे कौन से घटना उपरे गोटे गप लिखा जाई थाई पारे किंबा कार गोटे मनर भाव को लेकिन गल्प लिखा जाई पारे तो यही एकता गल्प को शिल्प रूप देता है।
ବୁଝିଲ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ସରଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ଭାଷା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଭାଷା ସର୍ବଦା ସରଳ ହୁଏ, ବୁଝିଲ। ଜଟିଳ ଭାଷା ହେଲେ ସେଟାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କୁହାଯିବନି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଜଣେ ପଢିକି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଉଥିବ, ଜଣେ ପଢିକି ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିବନି ତାହେଲେ ତ ଏଟା ଗଳ୍ପ ହବନି, କବିତା ହବ। କାରଣ କବିତା ଟିକେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗଳ୍ପ କ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଗଳ୍ପ ଆରାମସେ ବୁଝିବ ଜଣେ, ସରଳ ହବା ଦରକାର, ବୁଝିଲ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଭାଷା ସରଳ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଭାବ ଗଭୀର ଓ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ, ବୁଝିପାରିଲ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଭାଷା ସରଳ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଭାବ ଗଭୀର ଓ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗଠନ। ଗଳ୍ପରେ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଓ ଶେଷ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସହ ସୁମିଳିତ ହୋଇ ଗଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ନା। ନା, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ, ତାର ଗୋଟେ ଗଠନ ରୀତିଟା ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଥାଏ। ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମଧ୍ୟଭାଗ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ। ଶେଷ ଯୋଉଟା କି ଗଳ୍ପ ସରିଯାଏ, ଆମେ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ, ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ ପାଇଯାଉ, ସେଟା ଶେଷ। ଆରମ୍ଭ ହଉଛୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କଣ କିଏ କିଏ ସେ ଗଳ୍ପରେ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ତା ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ହଉ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ମଧ୍ୟଭାଗରେ କଣ ଆମେ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉ। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପୁରା ଆମେ ଚାହିଁକି ରହିଥାଉ, ପୁରା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚାହିଁକି ରହିଥାଉ ଗଳ୍ପଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି, ଆରେ ଏଣ୍ଡରେ କଣ ହବ, ତା ସହିତ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ପୁରା ମାନେ ଆମେ କଣ କରୁ, କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇକି ପୁରା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ କି ଗଳ୍ପର କନକ୍ଲୁଜନ କଣ ହଉଛି, କଣ ଘଟିବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ବୁଝିଲ। ତ ଗଳ୍ପରେ ତିନିଟା ଭାଗ ନିହାତି ରହେ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗଠନ। ଗଳ୍ପର ଗଠନ କଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଗଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ଓ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସହ ସୁମିଳିତ ହୋଇ ଗଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଗଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ମଧ୍ୟ ଭାଗର ଶେଷ ଭାଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଗଳ୍ପ ଏମିତି ରଚନା କରାଯାଏ ଯେମିତି ଗଳ୍ପର ତିନିଟା ଭାଗ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଭାଗ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ କିଛି ଖାପ ଖୁଆଉଥିବ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କଥା କୁହାହେଇଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ତାର କଥାର ମାନେ କଥାର କଣ ଅର୍ଥ ରହୁଥିବ, ପୁଣି ଶେଷରେ ତା କଥାର ଅର୍ଥ ରହୁଥିବ, ଯେମିତି ଅବାସ୍ତବ ହେଉନଥିବ। ତିନିଟା ଭାଗ, ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟମ, ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଭାଗ, ମଧ୍ୟମ ଭାଗ, ଶେଷ ଭାଗରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରହୁଥିବ ନା ସୁମିଳିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିବ, ସବୁ କିଛି ଖାପ ଖାଉଥିବ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗଳ୍ପ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି, ଭାବ ଓ ଭିତ୍ତି, ଇମୋସନ ଆଣ୍ଡ ଥିମ୍। ଗଳ୍ପରେ କେବେ ହାସ୍ୟ, ଗଳ୍ପରେ କେବେ ହାସ୍ୟ, କେବେ ଦୁଃଖ, କେବେ ନୀତି ଓ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଥାଏ। ଗଳ୍ପରେ କଣ ଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଗଳ୍ପ ପଢିଲେ ଆମେ ସେଟା ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିଛି ଗଳ୍ପ ପଢିଲେ ଆମେ ହସି ହସି ଗଡି ଯାଉ, ସେଟା ହାସ୍ୟ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପ ଥାଏ। କେବେ କେବେ ଗଳ୍ପଟା ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ପଢିକୁ ଆହା ଗଳ୍ପଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଇମୋସନ ତା ଭିତରେ ଭରିଛି, ଆମେ କହୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଗଳ୍ପ ଆମକୁ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଶିଖାଏ କି ହଁ ଜୀବନରେ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା କରଣୀୟ, ଏଇଟା ଅକରଣୀୟ, ବହୁତ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତ ଗଳ୍ପ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବ ରହିଥିବା ଦରକାର ଗଳ୍ପ ଭିତରେ, ବୁଝିଲ। ତ 6 ନମ୍ବର କଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ, ସରପ୍ରାଇଜ ଏଣ୍ଡିଂ। ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯଦି ଗଳ୍ପଟା ଆମେ ଦେଖ ଆମେ କେତେ ଗଳ୍ପ ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଳ୍ପରେ ଏଟା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆଣୁଥିବ, ଆମେ ଭାବୁଥିବ ହଁ ତାପରେ କଣ ହବ, ତାପରେ କଣ ହବ, କି ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସିଏ କେମିତି ଆସିଲା, ତା ନାଁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ସେ ଫଳଟା ଏଠୁ କାହିଁ ଖସିଲା, ସେ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ସେମିତି କାହିଁ କଲା, ଆମେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ କହିବି, ମାନେ ସେଇଟା କଣ ନା ମାନେ ଗଳ୍ପରେ ଗୋଟେ ଛାଇ ହେଇକି ଆସୁଥିବ, ମାନେ ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନଥିବା କିଛି, ଏଣ୍ଡ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା କି ଏଣ୍ଡ ରେ କଣ ହଉଛି, ସେମିତି ଟାଇପର। ତ ଗଳ୍ପ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦଉଥିବ, ସରପ୍ରାଇଜ କରୁଥିବ। କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହବା, ଖୁସି ଲାଗିବନି। ଆମକୁ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ସେ ଗିଫ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆଗୁଆ ଜାଣିଥିବ ମତେ କିଏ କଣ ଦେବ, ତ ସେ ଗିଫ୍ଟ ପାଇବାର ମଜା ଅଛି ନା। ଯଦି ହଠାତ୍ କିଏ ମତେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା, ସେ ଚକୋଲେଟ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ସେମିତି ଗଳ୍ପର ଏମିତି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବ ମଣିଷ, ତା ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗଳ୍ପଟା ଶେଷକୁ ମଜା ଲାଗିବ, ବୁଝିଲ। ତ ଏଣ୍ଡିଂ, ସରପ୍ରାଇଜ ଏଣ୍ଡିଂ, ମାନେ ଗଳ୍ପର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାଲା କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ, ସେଇଠି ଗଳ୍ପ ଶେଷ ହବ। ତ ଅଧିକାଂଶ
ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ଶେଷ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତନପ୍ରଦ ହୁଏ, ଯାହା ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଛାପ ପକାଏ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ନୀତି ଓ ସନ୍ଦେଶ। ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ନୀତି ବା ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଗଳ୍ପର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଟେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତିନି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଥାଏ। ଆମେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଶିଖୁ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ। ତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ତାହାର ବିଷୟ, ଭାବ ଓ ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ଚରିତ୍ର ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବେସିସ୍। ତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହଉଛି କଣ? ଚରିତ୍ର। ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗଳ୍ପ କଣ? ଚରିତ୍ର ଆଧାରିତ। ସେଥିରେ କେବଳ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରାହଉଥିବ, ତାଙ୍କ ଭାବନା, ବ୍ୟବହାର, ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି। ଗଳ୍ପର ମୂଳ ଆଧାର କଣ? ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ସେ ରାମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କଣ, ସେ କଣ ଖାଇଲା ପିଇଲା, କଣ କଲା, ତା ସହିତ କଣ ଘଟିଛି ନାହିଁ, ରାମ ସହିତ କଣ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା କି ରାମ କଣ ଭଲ କରୁଛି, ତାକୁ ଫୋକସ କରି ଗଳ୍ପଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ସେଟା ହଉଛି ଚରିତ୍ର ଆଧାରିତ। ଗୋଟେ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାହଉଥିବ ସେ ଗଳ୍ପରେ। ବୁଝିଲ? ଉଦାହରଣ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମିଆ। ଏଇ ଗଳ୍ପଟା ହଉଛି ନାରୀ ଚରିତ୍ର, ମାନେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ନାରୀର ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଏକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମିଆ ଯିଏ ହଉଛି, ସେ ହଉଛି ମାନେ ଗଳ୍ପର ନାୟିକା, ଗଳ୍ପର ସେ ହଉଛି ମେନ୍, ସେ ନାରୀ ଚରିତ୍ରଟି। ତାଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଗଳ୍ପର ନାଁ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇକି ଗଳ୍ପଟା। ତ ଘଟଣା ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ, ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବେସିଡ୍। କଣ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି, ତ ଗୋଟିଏ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଉପରେ ଗଳ୍ପ ଗଠିତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର। ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଗଳ୍ପଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମାନେ ଧରିନିଅ, ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ହୋଲି ପରଦିନ ହଠାତ୍ ସେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛି ଜଣେ ବୁଢୀ ଲୋକଟିଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଗଳ୍ପ, ଦେଖିବ ତମେ ସେଠୁ ଜାଣିବ ଯେ ହୋଲି ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା। ସେ ହୋଲି ଦିନ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ହୋଲି ପରଦିନ ବୁଢୀଟା ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି, ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ ମାନେ ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗଳ୍ପଟା ହେଇଥିବ। ବୁଝିଲ? ସେଥିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦଉନଥିବ, ଚରିତ୍ର କିଏ ଧ୍ୟାନ ଦଉନଥିବ। ସେଥିରେ ହୋଲି ମାନେ ଘଟଣା, ହୋଲି କି ଦିୱାଲି କି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା, କି କାହାକୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଛି, କି କଣ ହେଇଛି, କିଏ କଣ ରୋଗ ହେଲା, କାହାକୁ କଣ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ତାହାରି ଭିତରେ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ଗଳ୍ପଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଚରିତ୍ର ସେଥିରେ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ଭାବନା ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ, ଇମୋସନ ବେସ୍ଡ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ଗଳ୍ପ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରେମ ଉଦ୍ଭାସିତ ହଉଥିବ, ଖାଲି ପ୍ରେମମୟ ଲାଗୁଥିବ ସେ ଗଳ୍ପ, କିମ୍ବା ସେ ଗଳ୍ପ ପଢିଲେ ଲାଗୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଦୟାବାନ ଲୋକଟିଏ, କେତେ ଦୟାର ଆଧାର ସିଏ, କି କଷ୍ଟ ଏ ଗଳ୍ପରେ, ସେ ଲୋକଟାର କି କଷ୍ଟ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ସେ ଗଳ୍ପଟା ପଢି ଭାବି ପାରୁଥିବା କି ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇମୋସନ ଆଟାଚ ହେଇଛି, ମଣିଷର କିଛି ଦୁଃଖ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି ସେଥିରେ। ଆଉ ନା ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦବା, ନା କିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଚରିତ୍ର ଅଛି ଧ୍ୟାନ ଦବା। ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଚରିତ୍ରର କଷ୍ଟ କଣ, ଚରିତ୍ର କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, କେତେ ପ୍ରେମମୟୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ମା। ତ ତାପରେ ଦେଖ, ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପ ବା ସୋସିଆଲ ବେସ୍ଡ। ସମାଜର ଅସମାନତା, ଅନ୍ୟାୟ, ନୀତିହୀନତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଉଦାହରଣ ଜଣେ ମଣିଷ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କଣ, ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପ, ନା ଜଣେ ମଣିଷ। ତ ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା, ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପରେ ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟ କଣ ହେଇଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କଣ ହେଇଛି, ଅସମାନତା କଣ ହେଇଛି, ଧନୀ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅସମାନତା ରହୁଛି, ଜାତି ଅଜାତି କଣ ଏସବୁ ରହୁଛି, ନିଚ ସମାଜରେ କଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, କଣ ଖରାପ ଘଟୁଛି, କୋଉଟା ଭଲ ନାହିଁ, ୟାକୁ ନେଇକି କିଛି ଘଟଣା ଘଟା ହେଇଥିବ। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା, ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକ କଣ ମନରୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ସେ ଗଳ୍ପର ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ନୀତି ଶିକ୍ଷାଦାୟକ ଗଳ୍ପ। ବୁଝିଲ? ନୀତି ଶିକ୍ଷାଦାୟକ ଗଳ୍ପ, ମୋରାଲ ବେସ୍ଡ। ଏଥିରେ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ନୀତିବୋଧ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଗଳ୍ପରେ କଣ ଥାଏ ନା, କେବଳ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଥାଏ। ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ମଣିଷଟିଏ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଶୈଳୀ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାନବ ହିସାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଥାଏ,
बहुत किसी नीति नियम एथिरे थाए नीति शिक्षामूलक गल्प एटा बुझिलो एथिरे केवल हम शिक्षा पाई थाउ सेथिरे कैरेक्टर कोन घटना कोन कोन हैला नाही किछि ध्यान दिया जाने एथिरे केवल हम नीति शिक्षा बुझु बुझिलो तो उदाहरण स्वरूप शिशु पाठ्य पुस्तकर सत्यवान परी गल्प शिशु पाठ्य पुस्तक सत्यवान गल्प कि आउ किछि गल्प जेमती जेमती कुआ जाय बौला गाई गल्प आमे सब शिखिलु कोन बौला गाई गल्परु कि बौला कोन करथिला बाघ पाखरे शपथ करि जायतिला मु मो छुआ को क्षीर पे आसी कि पुणी एटिकी पळि आसीबी तम पाखु तम आहार हेबा पई तो गाई चाहेतिले से तार शपथ भांगी कि बाघ पाखु आसी न थांदे किंतु आमे कोन देखिलु गाई तार सत्यता रखिबा पई गाई तार शपथ रखिबा पई सत्य को आगे बाछि कि से कोन करछि बाघर आहार होबा पई पुणी चली आछि ता नाम कोन सिखिलु कि जीवन ले जत्ते जाहे जो मरण पछे हम पाखो को आस हम सत्य को केबे भूलिबानी जीवन रे केबे भूल बाटर जीवानी आमे जा कथा देइछे कथा रखिबा तो ए गल्प रे नीति शिक्षा या रहला तो सेटा होछु नीति शिक्षा मूलक गल्प बुझि पारलो से कैरेक्टर गाई हो बाघ हो जी हो कथा शिखिले आमे कोन ना सत्य होछु महान सत्यर सबले जय जय हुए आ सत्य कथा देके सब कथा रखिबा दरकार एटा होछ नीति शिक्षा बुझिलो एटा सुंदर भाबरे निश्चय बुझी पारथिबो देखो निष्कर्ष प्रत्येक गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ले निष्कर्ष बा कंक्लूजन पॉइंट रहिबा दरकार तमे एथरो कोन गोटे सिखिलो बा जे पढुतबो खाता देखुतबो से सेथरो पढी के बुझिबो जे पिलाटी एया मते बुझेबा को चाहे जे बुझिलो ना निष्कर्ष कोन अछि कंक्लूजन ना क्षुद्र गल्प हेउची जीवन रे एक आईना ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସଂଘର୍ଷ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁ ଏହା ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥବହୁଳ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଓ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ ରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରେ ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯୋଉମାନେ पीडीएफ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାନେ ଆର ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन पीडीएफ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିହାତି ରୂପେ टेलीग्राम चैनल ରେ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଠି ମତେ ତମେ डायरेक्ट कांटेक्ट करि परिबो डिस्क्रिप्शन ले लिंक अछि प्रत्येक वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले टेलीग्राम चैनल लिंक अछि जाय कि जॉइन हे जबो नाही तो मो वीडियो रे जो पढौ छै सेई टाइम रे तुम आराम से मो पढे कि बहुत बुझौ छै माने बुझौ छै तुम बुझी पारुथिबो आ बाकी रहला तुम पढिबा बुझेबा भितरे एठो स्क्रीनशॉट मार के लिखि परिबो किछि आवश्यकता नै टेलीग्राम रे तुम नोट नबो तो नोट रे एथरो ही तुम सब तो देखि पारुछो बाकी एक्स्ट्रा किछि तुमर जदी डाउट रहइबो किबा किछि सब्जेक्ट जे तुमको दरकार नोट्स की बुझीबा दरकार कि हाँ एटी मो बुझी होउनी कंफ्यूजन रहउछि मते निहाती कमेंट रे कहइबो कि मते हमको ए विषय दरकार बुझीबार अछि आमे मु निश्चय से विषय रे वीडियो बनेबी तमन को हेल्प निहाती करिबी तो वीडियो को जो माने नुआ देखुछो नुआ चैनल को जो माने आछे निश्चय रूपे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिमो काहे ना प्रतिदिन वीडियो अपलोड करूची तम मान को पई पीडीएफ बनाउची तम मान को हेल्प रे निहाती आसुथिबो तो तम वीडियो चैनल रे नुआ जति थिबो तुमे पुणी खोजिले चैनल पाइबोनी ना तो सब्सक्राइब कले देन मु जते बेले भी वीडियो अपलोड करिवि तार पीडीएफ अपलोड करिवि तुमे आराम से इजीली देखि परिबो निहाती तो ठीक अछि आमे देखा हबो परवर्ती वीडियो रे रहूची जय जगन्नाथ।